म्हणून आज वो अक्षरशः गळो चिड्डूपाक वयता। FIR बेश्टे नांवांक करनाका, तेजेर कारवाई बी करा, कित्याक शेवटी तोय बी मनीसूच। कित्याक ताणें इतले लोकांक गळो चिड्डिता, हे चिड्डिता, ते चिड्डिता म्हणपाची कसली गरज आसा? कितें दाखोवंक सोदता? म्हणजे तुमी ग्रेट आनी बाकीचे तुमची ती कर्तुपां आसा पळय, तुमी कांय काम करिना। पंचायत चलो म्हणटा तुमी आतां, पंचायतीन येवन तुमी कितें दाखयता? तुम्ही दाखयता कितें? तुम्ही जर सगळे वटेन क्लीन आसा, कामां जर बरी बरी तुम्ही करता, जाल्यार तुमकां लोक प्रश्न विचारता कित्याक? तुका जर त्या भुरग्यान जर कितें म्हटलेलें, तूं सामको तेका आत्ताच्या आत्तां हाड, पुलीस स्टेशनार हाड, तेका कितें केलें म्हाका गळो चिड्डिता म्हटलो आनी येद्दे व्हडले हेडींग येतले असले। मिनिस्टर ढवळीकरा कोणे गळो चिड्डिता म्हटलो, गळो चिड्डिता म्हटलो म्हणटले असले आनी येद्दे व्हडले पेपर वाडे मरे अक्कल बुडे। जशें मनशाचें वय वाडटा न्ही, मनीस न्ही खंय आसता ताका खबर आसना। जाणटेपणें आनी तिडक, पयशाचो मगरूर, चड आस, ह्या लोकांक लागून अशें जावप हें आसता। आतां कितें जालां, ते मिनिस्टरान अशें चावल्ल्या भशेन केला, गळो चिड्डिता म्हटला म्हणून हे ओगी आहा। तुका खबर ना लास्ट टायमार कितें केलें ते माविन गुदिनो कोणें फेसबुकार फक्त कॉमेंट्स केला म्हणून लोकांक व्हरोन व्हरोन पुलीस स्टेशनार बसयले। कॉमेंट्स तेजे नाका जाल्ले कर्तुपांक लागून लोकांनी कॉमेंट्स बरयले। त्या कॉमेंट्साक लागून सुद्दां लोकांचे मोबायल काडून घेतले, लोकांक 15-15 दीस अशे पुलीस स्टेशनार हाडून बसयले आनी मागीर लोकांक मोबायल पुलीस स्टेशन कोर्टानसून काडून घेवचे पडले। असले केला फक्त माविन गुदिनाक कॉमेंट्स मारले म्हणून। आज वो अक्षरशः गळो चिड्डूपाक वयता। FIR बेश्टे नांवांक करनाका, तेजेर कारवाई बी करा, कित्याक शेवटी तोय बी मनीसूच। कित्याक ताणें इतले लोकांक गळो चिड्डिता, हे चिड्डिता, ते चिड्डिता म्हणपाची कसली गरज आसा? कितें दाखोवंक सोदता? म्हणजे तुमी ग्रेट आनी बाकीचे तुमची ती कर्तुपां आसा पळय, तुमी कांय काम करिना। पंचायत चलो म्हणटा तुमी आतां, पंचायतीन येवन तुमी कितें दाखयता? तुम्ही दाखयता कितें? तुम्ही जर सगळे वटेन क्लीन आसा, कामां जर बरी बरी तुम्ही करता, जाल्यार तुमकां लोक प्रश्न विचारता कित्याक? लोक तुमकां प्रश्न कित्याक विचारतले? लोकांक गरज पडोंक ना। काम जर सगळें जाता जाल्यार कित्याक तुमकां विचारूंक जाय? आनी ह्या वयार बाबा ढवळीकर बाब, तुका हांव सांगूंक सोदतां, ह्या वयार मरे तुका हें सोबना। पयलींच तूं बरो नासलेलो आनी तूं तेजो गळो चिड्डिता तुजेच चिड्डिलो जाल्यार मागीर कितें करता? कित्याक जाय तुका हें भानगड? विश्वजीत राणे कसो गेलो तुका खबर ना, तसो तूंय वयचो आसलो। तुका हे नसते राटवळे करून आतां तुजेर नासलेले तुजेर FIR करून घेतल्या तुवें। इतली वर्सां तुजी बरें आसलेले, आतां तुवें FIR करून घेतले। आतां हे कितें करतलो तूं वयल्यान FIR जाली म्हणून तेका पुलीस काय तुजे वयर कांय कारवाई करची ना। तुका जर त्या भुरग्यान जर कितें म्हटलेलें, तूं सामको तेका आत्ताच्या आत्तां हाड, पुलीस स्टेशनार हाड, तेका कितें केलें म्हाका गळो चिड्डिता म्हटलो आनी येद्दे व्हडले हेडींग येतले असले। मिनिस्टर ढवळीकरा कोणे गळो चिड्डिता म्हटलो, गळो चिड्डिता म्हटलो म्हणटले असले आनी येद्दे व्हडले पेपरवाले घालतले असले तुज्या नांवाचे भितर आनी तुकाय मातशें सामको झेत येतलो आहलो। कोणे तरी आपल्याक म्हटलें आनी आपणें तेजी वाट लायली म्हणून। आतां त्या भुरग्याचें कितें? जो तुज्या फाटल्यान लागलो, तूं तेज्या फाटल्यान लागलो पळय, तेजें कितें? त्या पार्टीचें कितें आसा तुजे कडेन? आतां कितें कारवाई करपाक जाय तुका कशें दिसता? तुवें लोकांचो गळो चिड्डिता म्हणल्यार आनी तुवें गळो चिड्डिल्लो आनी तो मेल्लो जाल्यार तुका कितें आसलेलें? 302 तुका लायतले असले ना न्हू। कितें आसा मरे? म्हणूनच हांव म्हणटा, वाडे वाडे अक्कल बुडे। म्हणजे जशें वय वाडटा पळय तेन्ना मनशान कूल रावंक जाय। वय हेल्थान ना बरो, ढवळीकर ना हेल्थान बरो आनी लोकांचो खंय गळो चिड्डूंक वयता। कित्याक जाय ह्यो सगळ्यो भानगडी? जाय कित्याक भानगडी? बरो घरा कडेन ओग्गी बसोन राव। नसती लचणां तुका रे कित्याक सांगल्या? नसती MP इलेक्शन ते पंचायत चलो, घर चलो, घर घर नल, हे ते बेश्टीत देखावे पळय तुमी करता, ते बंद करा।